गोंय वाचयतले जाल्यार सगळ्यांक क्रांतिकारी जावचे पडटले, हातीन मशाल घेवची पडटली आणि तुमकां भायर सरचे पडटले. तो मेरेन हे गोंय वाचचे ना. उठ गोंयकारा, जागो जा तुझे गोंय वाचोवपाक. तूं भायर सरलो जाल्यार एक्टिव्हिस्ट तुका येवन साथ दितलो. फायली एका दिसान फायली तेंचे क्लियर जाता आणि थोड्या जाग्यार जर रजिस्टर ऑफिसांनी एका दिसान फायली गायबूय जाता. तुम्ही जर तुमचे गांव वाचोवपाक भायर सरतले जाल्यार आमी तुमकां साथ दितले. स्वर्गा सारखे जे गोंय हेचेर तेंची वक्र दृष्टी पडलेली आसा. तुमकां भायर सरपाची गरज आसा जाल्यारूच आमी तुमकां साथ दिवपाक शकता. हॅलो फ्रेंड, शंकर भुरजी आमच्या गोंया खातीर सांकवाळे जो भुतानीच्या अगेन्स्ट पयर कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट जालो, त्या प्रोटेस्टाच्या उपरांत म्हाका खुबशे फोन येयले की आमच्या गांवांत सेम प्रॉब्लेम आसा, मातसो तूं यो. हांव त्या सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदतां, पळय तुमकां तुमचो गांव वाचोवपाक पयलीं तुमकां भायर सरचें पडटलें. सांकवाळ गांवांत पयलीं सांकवाळकार भायर सरले, कितें तेंच्यांनी निषेध केलो आणि आयज तो प्रोटेस्ट जो आहा तो व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रोटेस्ट जालो. आयज आमी थंय कित्याक पावले तर सांकवाळच्या लोकांनी हो इनिशिएटीव घेतलो. आमी एक्टिव्हिस्ट सगळे कडेन वयता, केन्ना वयता आणि केन्ना प्रोटेस्ट सक्सेसफुल जाता, जेन्ना गांव एकठी जाता आणि गांव जेन्ना मेळून निषेध करता त्या टायमाचेर तो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल जाता. आमी खंय टाइमपास करपाक वचना, कितें आमकांय काम आसा, हांवूय कामा धंद्याचो मनीस. तुम्ही मागीर हांवें ना म्हटले बीन न्हू जाल्यार तुमकां राग येता. रागार जावं नाका. तुम्ही जर तुमचे गांव वाचोवपाक भायर सरतले जाल्यार आमी तुमकां साथ दितले. नेशू येतलो, प्रतिमा येतले, तारा येतले, एंटनी येतलो, मारियानू येतलो, संजय बर्डे येतलो, तनुज अडवल पालकरूय येतलो, आमचो प्राजल साखरदांडे येतलो. कितें अशे खुबशे एक्टिव्हिस्ट आहात. थोड्यांची म्हाका नांवां आतां उगडास येना, कितें फट करून नांवां काडची पडटा ती. सो अशे खुबशे एक्टिव्हिस्ट आहात जे आयज ग्राउंडाचेर एक्टिव्हली वावर करतात हे गोंय वाचोवपाक, जमिनी वाचोवपाक, न्हंय, रानां, शेतां, बाई आमकां कोळसो नाका म्हणून. सो आयज फादर बॉलमेक्स पेरेरा येतलो. कितें सो हे जे लोक आहात न्हय आयज गोंय वाचोवपाक भायर सरलेले आसा. कित्याक तर आयज हे राजकारणी पयशांच्या आशे खातीर गोंय विकूंक मुटलेले आसा. पयलीं तुमी भायर सरा, पयलीं तुमी तुमचो निषेध व्यक्त करा, पयलीं कंप्लेनी फायल करा. कितें गांवांतसून भायर सरा, प्रेस कॉन्फरन्स घेया, प्रसार माध्यमांच्या मार्फत निषेध करा. कितें मंत्र्यांक तांकां तुमचे आमदाराक सांगा, तुमच्या पंचायतीक सांगा. कित्याक आयज जे सगळे गौड बंगाल जे चालू आसा हे सगळे पंचायत लेवलाचेर चालू आसा. पंचायत आमच्या लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक सपोर्ट करिना, गांवच्या लोकांक सपोर्ट करिना, तर पंचायत आयज मायग्रंट बिल्डर्स लॉबीक सपोर्ट करपाक उठलेली आसा. फायली एका दिसान फायली तेंचे क्लियर जाता आणि थोड्या जाग्यार जर रजिस्टर ऑफिसांनी एका दिसान फायली गायबूय जाता. सो हे आयज गोंयांत चल्लेले आसा. गोंयांत जमिनी सारखे लाटपाचो तांडव चालू आहा. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान जमिनी लुटपाचें काम चालू आहा. कुमिदत जे जागे आसा हे हडप करपाचें काम चालू आसा. कन्वर्जन अशी जर कंटिन्यू चालू उरली जाल्यार इन फ्युचर आमकां रानां, शेतां, कितें बाय आमचे सगळे काबार जावन वयतले, झरे काबार जावन वयतले. सो आयज आमकां हे पर्यावरण गोंया वाचोवपाची गरज आसा. हो जो मायग्रंट बिल्डर जो गोंयान येयल्लो आसा हो भायले स्टेटी काबार करून गोंयान येयल्लो आसा. तर गोंयान कित्याक येयल्लो आसा तर तेंच्यांनी आमचे उदक पळयलेलें आसा, आमचो नेचर, आमचे सौंदर्य, कितें आमची जी ब्युटी, स्वर्गा सारखे जे गोंय हेचेर तेंची वक्र दृष्टी पडलेली आसा. तिलारीचेर राजकारण चालू आसा. फुडें आमकां उदकाक त्रास जावपाचो आसा आणि आयज जर हे प्रोजेक्ट जर गोंयान जर येयले जाल्यार आमी उदकाक पादेशीर जातले, फुडल्या पिढयेक आमच्या उदीक मेळचें ना. सो आयज काळाची गरज आसा. तुम्ही गांवांतसून भायर सरून, घरांतसून भायर सरून निषेध व्यक्त करपाची गरज आसा. तुमचे गांव वाचोवप तुमकां भायर सरपाची गरज आसा जाल्यारूच आमी तुमकां साथ दिवपाक शकता. शंकर भुरजी एकटो कांय करूंक शकना. शंकर भुरजी एकटो उलोवपाक शकता, तुमकां आवाज दिवपाक शकता, तुमच्या वांगडा उबो रावन तो उलोवपाक शकता. पूण जर गोंय वाचयतले जाल्यार सगळ्यांक क्रांतिकारी जावचे पडटले, हातीन मशाल घेवची पडटली आणि तुमकां भायर सरचे पडटले. तो मेरेन हे गोंय वाचचे ना. आयज दिल्लीच्यान लोक येतात आणि हांगा बोर्ड मारतात वी आर गोइंग टू कॉन्कर गोवा म्हणून. सो तुमकां क्रांतिकारी हे जावचेच पडटले. परत एकदा रेव्होल्युशन हे जावपाकूच जाय आणि जर हे रेव्होल्युशन जर सपोज करतले, कितें जर खरें रेव्होल्युशन करतले जाल्यार गोंयकारांक घरांतसून एकट्याक भायर सरचो पडटलो हे गोंय वाचोवपाक. उठ गोंयकारा, जागो जा तुझे गोंय वाचोवपाक. तूं भायर सरलो जाल्यार एक्टिव्हिस्ट तुका येवन साथ दितलो. लॉबी कितें गोंयच्यान भायर वचना तो मेरेन. हेंकां धांवडून घालया. आमची रानां, शेतां, गोंय हेंकां कॅप्चर करपाक दिवया नाका. उठ गोंयकारा, जागो जा. उठ गोंयकारा, जागो जा हे गोंय वाचोवपाक.